बंधु माने नूतन वर्ष 2026 उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही नूतन वर्ष ठारू 5 गोटी राशिर भाग्य बदलिबाकु जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। शनि राहु केतु एवं देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन हेबा पई जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। एही नूतन वर्ष ठारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि, पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। एही नूतन वर्ष ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि से विषय जानिबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा जाउथिला, आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जायथिला, आपणकर घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतारे रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चलुथिला ताहा एही नूतन वर्ष ठारू दूर हेबाकु जाउछि, आपणक जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकु जाउछि, आपणक जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने 12टी राशि मध्यरु प्रथम भाग्यशाली राशि हेउची तुला राशि। तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे प्रभु शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर कृपा वर्षा हेबाकु जाउछि। शनिदेव हेउछंती तुला राशि पई सबठारु अधिक जोगकारक ग्रह। एही वर्ष 2026 रे तुला राशिर षष्ठ भावरे शनिदेव मार्की होई गोचर करिवे। समस्त प्रकारर ऋण करज एवं शत्रु मानक ठारू मुक्ति मिलिब, नूतन चाकरी मिलिबार संभावना बनिब। जदि आपण चाकरी करूछंती तो चाकरी क्षेत्र रे आपणकर प्रमोशन हेबो, आपणकु नूतन चाकरी प्राप्ति हेबो। बृहस्पति आपणकर भाग्य स्थान रे रहिबे, जहा फलरे प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकु आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। एही वर्ष 2026 रे आपण किछि नूतन जमी भूमि जानवाहन प्रॉपर्टी इत्यादि किनि पारंती, किबा आपण आपणकर गृह को कोनोसी मेसिन जातीय जिनिस किनिकी आनी पारंती, आपण कोनोसी धार्मिक स्थान किबा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। व्यापार वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति माने निजर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे। आपणकर वैवाहिक दाम्पत्य जीवन मध्य सुखमय व्यतीत हेबो। शनि आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुथिबारु प्रेम जीवन रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर विवाह होई नाही तो एही वर्ष आपणकर विवाह मध्य होई जिवो। आपणकर प्रेम विवाहर रूप नै पारे, आपणकर गृह को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे। पूर्वरु लागि रहिथिबा स्वास्थ्यगत समस्यारु आपणको मुक्ति मिलिबो। शिक्षा क्षेत्र रे आपणको उच्च कोटिर सफलता प्राप्ति हेबो। मन पसंदर कॉलेज रे आपण एडमिशन नै पारंती। समस्त प्रकारर परीक्षा रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपण ऑनलाइन काम करूछंती, डिजिटल मार्केटिंग करूछंती, ब्यूटी पार्लर रे अछंती, ऑनलाइन काम करूछंती तो ए सब क्षेत्र रे थिबा व्यक्ति विशेष मानकु बड़ सफलता प्राप्ति हेबो। शनि देवंकर कृपारु एही वर्ष 2026 रे आपण नुआ गाड़ी किंबा नुआ संपत्ति किछि किनि पारंती, आपण कोनोसी इलेक्ट्रॉनिक जिनिस मध्य किनि पारंती। गुरुंकर कृपा आपणको ऊपर रहिबो। विद्यार्थी माने निजर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे। एही वर्ष 2026 रे आपणकर सुख समृद्धि मध्य वृद्धि पाइब।
ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଦେବ ମାର୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ମାଟି ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁନାରେ ବଦଳିଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ, କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମରେ, IT ସେକ୍ଟରରେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ବନୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହାବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ବର୍ଷ 2026ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
भाग्य बल एही वर्ष 2026 रे आपण किछि बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। कोनोसी दूर स्थान को कोनोसी धार्मिक स्थान को आपण यात्रा करि पारंती। व्यापार वाणिज्य करुथिले सेथिरे बहुत अधिक उन्नति प्रगति मिलिबो। धन कमाइबा पई नुआ नुआ रास्ता मिलिजिबो। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। जहाँ सब आर्थिक समस्या रहितिला से सब दूर होइजिबो। समस्त ऋण करज एवं शत्रु मानक ठारू आपणको मुक्ति मिलिजिबो। समस्त स्वास्थ्यगत समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिजिबो। समाज रे मान सम्मान प्राप्ति हेबो। आपणकर लोकप्रियता बढ़िबो। तो आपणकर जदि कन्या राशि होई थाए तो कमेंट बॉक्स रे आपण जय मां लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हेउची मीन राशि। वर्ष आरंभ रही आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणक उपरे देवगुरु बृहस्पति एवं शनि देवंकर कृपा वर्षा हेबाकू जाउछि। आपण जदि काहाठारू किछि टंका उधार नैथिले तो सेही ऋण करजकू एही वर्ष आपण निश्चित भाबरे सुझी देबे। आपणकर मन प्रसन्न रहिबो। अधिक धन लाभ हेबार मध्य सुजोग आपणकू मिलिबो। प्रत्येक क्षेत्र रे आपण सफल हेबे। जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपणकू बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। अटकी रहितिबा आपणकर प्रत्येक काम सुरुखुरुरे आरंभ हेबो। आपणकू बहुत अधिक खुशी मध्य प्राप्ति हेबो। आपणकू आपण किछि नूतन भूमि जमी प्रॉपर्टी इत्यादि किनि पारंती। नूतन गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती। आपणकू संतान सुख प्राप्ति हेबा सहित आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे। जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती से माने नूतन व्यापार वाणिज्य मध्य आरंभ करि पारंती। एही वर्ष आपणकू नूतन चाकरी मिलिबार संभावना बनुअछि। चाकरी क्षेत्र रे आपणकू प्रमोशन मिली पारे। समाज रे आपणकू मान सम्मान प्राप्ति हेबो। आपणकर लोकप्रियता बढ़िबो। दूर स्थान को किंबा कोनोसी धार्मिक स्थान को आपण यात्रा करि पारंती। आपणकू आकस्मिक धन प्राप्ति हेबो। धन रोजगार करिबा पई नुआ नुआ रास्ता आपणकू मिलिजिबो। तो बंधु माने एही राशि मानक मध्यरे जदि आपणक राशि रहिताय तो भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।